Mayong buntag, church. Good morning. And salamat ako sa Ginoo sa opportunity nga makaminsahe sa inyo karong buntag since wala si Pastor Vic. And karong buntag is padayon ta sa atong series nga Christitude about experiencing Christ through one another. And ang ulo sa akong wali title is about welcome one another. At before ta mo dive in kana nga topic, akong gihangyo tanan sa pagduko para sa pagampo. Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord sa umagang ito. Salamat naman sa opportunity, sa privilege na mong gihatag sa ako to speak your word at ubangan sa imong mga katawhan naman. And Holy Spirit, guide us, guide my word, kanyang buntag. Ikaw ang nasulat ng kaning letter, ikaw po matabang sa amo to interpret, magsabot, at mag-guide us sa amo pag-apply sa among tagsa-tagsa na kinabuhi. Ikaw ang patuloy nga mag-guide sa kaning service sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, I don't know if familiar mo sa word na welcome, and isa sa mga ganahan sa tao is ang i-welcome, di ba? If na ay birthday, ganahan ta i-welcome. Itang tanan, ganahan ta i-invite. Of course, pag dili ta i-welcome, dili ta ganahan mo attend, dili ta ganahan mo join kana nga tapok or kana nga grupo. And today, we'll focus on a verse from Romans that calls us to be profound and transformative act to welcome one another as Christ welcome us. Giyon sa bata ni Ginoong Hesukristo pag-welcome sa iyang family, sa iyaha as child of God. And the word na welcome, samtang naghunahuna ko, unsa may para makarelate ang tanan. Ang welcome is, na-invite na birthday, right? Na-invite mo birthday, and diha nga, i-invite mo, ganahan mo attend. Of course, kaon good na. Pag dili mo gi-invite, maikog mo nga mo attend. Right? Of course, dili mo gi-welcome. Of course, pag dili mo gi-invite, dili mo welcome kana nga event. And kitang tanan, ganahan ta na welcome. At sa uban nga pod, sabi nila, center of attraction sa ato tanan. And gamay nga background sa Book of Romans, ang Book of Romans is written by Apostle Paul sa iyahang ikatlong missionary journey sa Rome. And then ang church sa Rome, sa Roma, was composed to both groups, the Jewish and the Gentile Christian. Dayon, ang usa ka reason nga nung nagpadala siya ng suwat dito is he wanted to united the believers nga Jewish at Gentile. If di ta familiar, ang Jewish is descendant of Abraham. Sila Abraham, Isaac, Jacob. Ang Gentile, of course, kanang dili, kauban nila, of course, non-Jewish, sila yung mga hintil. At ang hintil is kita. Extended grace through Jesus Christ. And pagdating naman sa covenant relationship, ang Jewish, sila is naka-receive sila ng law through Moses, ang ginatawag na Pentateuch or Torah, or Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And ang Gentiles naman, ang pananaw nila sa mga Gentiles is unclean, spiritually lost. Sa ilahang kaugalingon, ang tanaw nila is chosen by God, which is true naman, chosen by God. But same as human, unclean po sila. So ato makita na ay discrimination. But pag abot sa Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jewish or Gentile, for you are all in Christ Jesus. So, because of that, namatay si Jesus Christ to be united ang katawhan, they were all saved by grace. Wala na nagbase kung unsay culture, unsay grupo ka, na kana until karon nga panahon sa atoa. I don't know nga nung dili mo next ang akong slide. And sa Roma, chapter 15, akong isa-isahon before ta mo abot sa verse 7, which is the pinaka-highlight sa atong passage karon. Sa chapter 15, verse 1 to 4 is talking about concern for your brother and sister. Kitang tanan naka-experience ta mahimong concern sa atong brother and sister, right? Diha nag-focus ang letter sa chapter 15. And sa verse 1 and 2 is filled with care and concern for others. Ibig sabihin, dili naka-focus sa imong kaugalingon. You have to care for others.
kita, we who are strong, we have an obligation sa atong isig katao. So pag sinabi nating bear with, the idea is bearing with, support him what you can or what you can do. And pag-abot sa verse 3 and 4, talking about example of Jesus. So isa sa pinaka-great example is si Jesus Christ. No, pag-abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan, Jesus Christ is dili siya nahimong boss. Diba? Kitang tanan ganhantang boss pag serbisyuan. That Jesus Christ served his disciple by washing their feet. And Christian or follower of Jesus Christ are encouraged to serve one another and prioritize the need of other. And this is a practical demonstration of humility and love. And Jesus Christ is a great sample who humbled himself atubangan sa tanan. And pag-abot sa verse 5 and 6, ang suwat ni Paul, nausab into prayer, na ay changes ang pag-deliver niya sa letter. Paul put this word into form of prayer that demonstrate he recognized that this work that Holy Spirit must do inside. Hiyang gi-recognize ang Holy Spirit na mag-dwell sa atoa sa iyahang recipients na kinahanglan i-recognize unsay work ng Holy Spirit sa ilaha. And Holy Spirit work with us to live, sabi sa kanina, such as harmony with one another. With one another in accordance with Christ Jesus. Meaning, without of the Holy Spirit, we are naturally don't want to be united. And after na, madiscuss ni Paul, kana sa chapter 15, verse 1 to 5, na-discuss ni Paul sa previous verse about filled with care and concern for one another. Christ did not please himself. Dili siya nagpaserbisyo sa mga tao, but siya nagserbisyo sa uban, and live in such harmony with one another. And pag-abot sa conclusion ni Paul, he conclude this letter with this. Ano nangyari sa... Please na lang ko next, please. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So, first point, welcome one another is a command. Therefore, welcome one another as Christ welcome you. So, the idea of this is not a suggestion by God. Ibig sabihin, pag suggestion, pwede kang maminaw o pwede dili because kana ay suggestion. And God want and expect us to be accepting of others. The word welcome is a Greek form siya na prosdechete, or sa ibang pronunciation, prosdekete means to receive, accept, or take it. Next slide. This means this acceptance is just about tolerance. Or kumbaga, mu-adjust ta. Mana sa screen. Ato. To means to receive, to accept. But it involved embracing and welcome another with a genuine love and respect. So, ato siyang i-compare on sa meaning sa tolerating and embracing. Thank you. So, tolerating, sa verse 5, about enduring difference, living in harmony, and passive unity. Pag sinabi natin enduring difference, considering people have different culture. Kasabuta, adjust ko nimo kay you are different culture. Kitang tanan dire, lain-lain tag culture. Different once in life, no? Lahi ang iyahang opinion. Pag-abot sa politics, sa sports, dagan ang preference sa food nga lami, lahi. Lahi ang pagsabot niya sa gwapa o gwapo. Lahi ang nindot para niya. Pag sinabi natin living in harmony, we are encouraged to live in harmony, not uniformity. Dapat Christ-likeness ang mentality. Dapat dili ta magtingin unsay background niya, kinsa siya, unsay iyang educational attainment, unsay iyang bright ba na siya or dili.
And pag sinabi nating passive unity, is parte mo sa usa ka church, but less ang inyong deeply engaging for others. Ibig sabihin, wala mo'y klaro, wala mo'y tarong nga relationship, wala mo'y sakto nga engaging, wala mo'y conversation. Ipangutanon mo, kinsa na siya? Kahibo, ay kauban ako na sa church, pero wala ako kailan niya. So, inga na ang passive unity. Ibig sabihin, familiar siya, pero di ka kaila. Pag sinabi natin embracing, is fully accepting in love. In heartfelt acceptance. Ibig sabihin, kinasing-kasing na pag-accept sa usa katao with all their flaws, differences, different stories. Despite sa atong makasasala ang tao, Jesus Christ accept us fully. Dili 99.9%. Kailangan kita mismo mag-create ng bridge para magpaduol siya sa pamamagitan ng pag-welcome natin. Hindi yung tayo pa mismo ang naging border or wall para sa atong kapwa natin mananampalataya. Minsan tayo pa yung rason nga nung na-Istanbul ang atong katao. Minsan tayo pa ang rason nga nung dili na siya mobalik simbahan because they are not welcome. Di siya naka-feel nga kana nga grupo is welcome sa iyaha. Isa sa mga story is na usa ka tao aduna sa iyahang background, but na-curious siya about Christianity. Nabasa niya ang Bible. And isa sa pinakagusto niyang part is ang teaching ni Jesus Christ. Inunsa ang pag-welcome or giunsa ni Jesus Christ ang mga sinners. And because of that, na-attend siya sa simbahan. Pag abot niya sa simbahan, because sa iyahang culture, kay sa ilahang lugar na ay discrimination pagdating sa culture, hindi na siya welcome sa simbahan. Sabi niya, I like the Jesus Christ teaching, but dili niya gusto yung Kristiyano. Dili niya gusto yung mga nag-followers ni Jesus Christ. Kaya naman, dili siya nakafeel ng welcome sa kana nga grupo. And usahay, we are guilty sa kana nga panahon because ang atong isig katao, wala ta kabantay, dili na nakafeel ng welcome siya sa atoa. But ang importante mga kabayan, this is not a suggestion by God. And mao na gi-expect ng Ginoo sa atong i-welcome ang atong isig katao regardless of their situation. Kailangan mga kapatid, tanggapin natin ang ating kapwa tao and full command to believers to set aside our own preference. Natay mga own preference na nag-divide sa atoa. Politics. Right? Lain tag-stand, lain takinsa, ganahan. It's napapanahon na karon. And because of that, usahay maglaalis sa social media. Culture. Uy, tribo man ka, dili ka angay diri sa among eskwelahan kay dapat dihara ka. Nganong niabot man kag Cebu, nganong niabot man kag Manila. Tradition. Lain-lain tag tradition. Ang naandan nga tradition is lahi. Sa compared nga simbahan. Ato ikumpara. Uy, murag sa ilaha ang sakto. Dito ko kay mas mapil ko ang welcome sa ilaha. In sports, lain-lain tag preference na nagpakita mga kapatid, but we are one in Christ. Kinahanglan nato dawaton ang atong isig katao. Hindi ibig sabihin na pag-accept nato sa uban, ay we're tolerating them or tolerance each other, but genuinely welcome and accept one another just Christ welcome you. Giunsa ka pag-welcome ni Jesus Christ. If you experience that klase nga pag-welcome, you can apply to other. We can create or force genuine acceptance from other alone through ourselves. We need God's help to truly love like Christ. Kinahanglan nato acknowledge si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi para ang pag-welcome na nato na-experience sa iya ma-extend nato sa uban. Hinumdumi, we are extended grace without Jesus Christ, dili ta maluwas. Dili ta apil. E nganong dili man nato ma-extend sa atong isig katahong na knowing I am a sinner, he is or she is a sinner, nganong di man ako ma-extend sa iyaha ang pag-welcome na giparanas sa ako ni Ginoong Hesukristo. Reflect on how it feels to be genuinely accepted and welcomed by others. I believe kitang tanan ganahan ta i-welcome sama sa sinabi ko kanina. Ganahan ta i-accept, no? Ganahan
Ganahan mo feel jud na ako yung acceptance niya nako, no? Sa mga mag-uyab. Siya lang gud kasabot nako, no? Dili tanang panahon kauban nato atong uyab sa simbahan. Dili tanang panahon na uyab lang nimo ang welcome or partner nimo. Hinahanglan nato we are one body in Christ. Pag genuine acceptance, ibig sabihin regardless of who you are in the past, anong culture mo, sino ka man, I welcome you or accept you as brother and sister in Christ. How we can create this environment, mga kapatid, sa atong simbahan, sa atong balay, sa atong community, sa atong relatives, if dili na magsugod sa atoa, this command is not meant for your sa imong tapad. This is for us. This is for I. Inyo nang akoon nga kuman sa atoa, personally, pero hindi na ma-experience sa uban nga kana klase ng welcome if dili magsugod sa atoa mismo. Kung kita tanan magpaabot rata, kanus akay ako welcome ni Kanus akay ako ma-experience if dili na nimo iparanas sa uban. Church, take note of this. Our standard of accepting others is the way Christ has accept us. Ingana, dili ta magbase giunsa kaniya pag-welcome. Misan musulti ta sakit man gud iyang gibuhat, nasakit ang jud ko, di ko kalimot, di ko katuog. But imagine Jesus Christ welcome us with all our flaws, sin, and weakness. Always think the radical acceptance of Christ for you, for us. Ingana ang gi-expect ng Ginoo sa atoa na buhato nato para sa uban. Kinahanglan nato iparanas nato kinsa si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. The next one is welcome one another just how Christ welcome us. Giun sa baka pag-welcome ni Jesus Christ. Accept one another is to receive other with special care. God wants you to accept other with the deepest and fullest sense. You accept them with love, mercy, grace, and forgiveness just as Christ has accept you. Ingingana ta ni Jesus Christ pag-accept atubangan niya. But ang reality sa atua is lisod ta mag-extend ng forgiveness, lisod ta mag-extend ng love, ng grace, ng mercy sa atong isig katawo. We are always thinking na sakit gud ang iyang gibuhat, dili jud na ko siya mapasaylo, naghuwat gud ko na. But remember what we experience in God after niya tayo welcome. Remember, we are once enemy of God. We are lost sheep. We are rebellious in Him. Diba? Despite sa iyang pagka-perfect, despite sa iyang complete, we are rebellious. We were enemies and we reconcile to God by death of His Son. Shall we be saved because of life of Jesus Christ? Naluwas ta tungod sa life ni Jesus Christ. Nahimutag child of God, nahimutag welcome sa Father because of Jesus Christ. At one point, every Christian stood opposed to God, distant, rebellious, lost every day. It's our twin. But God, full of mercy and overflowing with grace, reached out and brought us to life with Christ. Gingana ta pag-welcome sa atong buhi nga Dios na dili nato kaya extend. He welcome us into lasting relationship with Himself. Now, as part of His family, we get to share the beautiful and unbreakable bond between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Giingana ta pag-welcome. Yung tanang past nato, tanang situation nato, nakalimtan through Jesus Christ. Napasayo ta, na welcome ta sa ilahang family, and God want us to accept other like that with special care. Like how He accept us in front of Him.
Jesus has welcomed you into His mercy and grace unconditionally. Diba? Kita, ang atong love, ang atong grace, ang atong forgiveness, conditional. Right? We are all guilty. Ayaw na paglili sa imong tapad. Ayaw na pagtulo siya mang good. We are guilty of that. When Jesus Christ saved us, He didn't treat us what we deserve. We deserve hell. We deserve judgment. We deserve separation. We deserve wrath. But instead, He gave us Himself. He brought us to close with Him, united with us with Him, and welcome us into His family. Gingana ta pag-welcome ni Jesus Christ. That mercy is not getting punishment what we deserve. Ang mercy ni Jesus Christ is deserve nato ng punishment. But tungod sa mercy na wala, tungod sa grace, instead na wrath, we receive love and favor that we could never earn, that we could never imagine. And the best part, mga kapatid, His mercy and grace never run out. Dili mahurot. Kita, mahurot man ta. Diya, makasulta sa atong word nga, abusar naman, good pastor. Di ba? Ma-run out ang atong grace, ma-run out ang atong mercy. Minsan ang atong forgiveness, mahurot pod. Ako na lang kanunay. Ako na lang tig-welcome niya. Wala ko ka-experience ng pag-welcome. Gikan sa iya. Jesus Christ, He is still faithful always ready to forgive us and make us clean again. Every day, mga kapatid, takantay, dili mayong buhat. And because of that, we experience welcome Jesus Christ na dili nato makompare. Ingana ang pag-welcome sa atuan ni Jesus Christ na dapat nato buhaton sa uban. Dapat siya ang standard nato. Dili ang atong kaugalingon, ang atong isig, katao. Ang sa may reason nganong why we find it hard to welcome others. First of all, lack of transformation or transformation, change or renewal from the life that no longer comfort to the pattern of this world. Di nagpasabot nga dugay na kasimbahan, 90s pa ka, 80s or 50s ka, buhi ka pa karon, is you are truly mature enough or na-transform na ka-enough. Pag sinabi nating transformation, mga kapatid, is surrendering our life to Jesus Christ. Siya ang naghari sa atong kasing-kasing. Siya ang nanguna. Dili, kabantay mo saklak para mas makasabot mo. Sa gitna, na ay duwa ka arrow. Kanang nag-indicate sa time. Tapos ang 1 to 12 na sa gilid. So dapat si Jesus Christ ang nasa tunga. Dili si Jesus Christ part lang sa time. Jesus Christ, study, work, yani, pag-welcome. Dapat siya ang nasa tunga para siya ang mahimong example sa atoa. Minsan, atong gihimo kay Jesus Christ atong backup plan. Right? Pag medyo naglisod na ta, diha nato siya tawagon. So, pag sabi natin transformation, kinahanglan, diha ta nagtanaw unsa ang Christ-likeness nato para sa uban. The next one is past wound or biases. Naglisod ta to welcome another because natay mga past wound. Nasakitan gud ko niya. Di man mi same ng politics, di man mi same ng ibutar. Sagdi na siya dira. Ingana, pride and comparison. What's the middle of pride word? I. Isa sa rason nga nung nahagbong si Lucifer, tungod sa pride, tungod sa I. Maayo jud ko, ako ra gyud tanan. Nganong di ta maka-welcome sa uban? Because feeling nato, kita ray maayo. Kita ray anak sa Ginoo. Feeling nato, ikaw ray gipaboran. Actually, mga kapatid, gamay nga testimony about that, pag-abot sa pride. First year, second year na ako sa seminary. Naglisod ko adjust. Una, language, Tagalog man ko. So, Bisaya. Pangalawa, lahi ang rumors sa Tagalog ug sa Bisaya. Lahi ang joke sa Tagalog ug sa Bisaya. Sa Bisaya, ang word na wala kang hiya, normal.
Dire, bugat sa dorm. Sultihan ka sa amo sa balay nga, tamaran. It's normal. Sa dorm, dili. And isa sa mga na nakita ko na lack of transformation is ang pagsabot sa uban. To understand their culture as sila gikan. And pag abot na ako ng third year, na monitor ko, di ako nakita unsa kalisod. Ang pagsabot sa lain-lain nga culture ng tao, ng biases as a monitor. Na ay sultihan mo alauna, pag abot ng alas 5, nalimta na. So, and because of that, wala ko choice. Kinahanglan ako siya, i-welcome sila sa kitchen every day. Bisag pabalik-balik ang ilang nabuhat, nga remind, hugas, luto, hugas, maray routine. Anay tao, pas-pas makalimot. And through that, nakasulti ko nga, bitaw no, ako sige ako balik-balik sa mga sayop na akong nabuhat, sige ko, mangipasaylo, sala, pangipasaylo, sala. The same way na maramdaman ni Jesus Christ sa atua. And because of that, minsan we are looking the past wound. Nasakita man good ko. And because of that, naglisod tayo, welcome one another. Kasi may kaaway dire. Hoy, may kaaway yo. May kaaway yo. Kita may kaaway dire. Wala daw. Kamaray kahibawan na. Di ba? Maglisid tagad sa atong isip katao. Right? Bisa gani sa Facebook, nakita yung may di, bati. Di ba? Share ng word of God. Di nga nag-i-apply. Uy, may pag-Facebook niya, Kristuhan nun siya. Di man. Di ba? So may na lang. At least nakashare siya word of God. Di ba? Minsan, ingana ta. And through that, sa atong mga simple reaction, ginamay nga butang, hinumdumi ang seed, gamay ra na. Pero pag mo dako na, dako gyud na. Pag mo taas na siya, mabuhi. So ingana ang atong personally, nganong naglisod ta to welcome others because of our pride, atong wounds, lack of transformation, nagtanaw pa ta sa pattern diri sa kalibutan. And Christ did not receive us because we are perfect. Hinumdumi na. Di tagi accept ni Jesus Christ because we are perfect. Sa tinuod, siya pa, kita pa ang nanginahanglan kaniya. Gi-accept niya ta dahil kulang ta. Hindi na perfect ta, wala siya nakitang sayop sa atua. But in loving condescension, covering our fault. Condescension means judgment. Seeing our goods, He welcomed us into His heart, into their family. In the same way, with the same purpose, let us receive one another like Christ welcome us. Christ accept us with special care. Inabot niya kung unsay need nato every day in our life. And Christ will welcome us into an eternity of perfection in His presence, and He give us guarantee of such as a home and a Holy Spirit. So gibutang nako anon pero naa na siya author ana. So Christ welcome us into eternity of perfection despite nakitang tanan dili nato deserving. Nganong dili nato na ma-extend sa atong isig kataw. And lastly, welcome one another to glorify God. Therefore, we welcome one another as Christ welcome you for the glory of God. When you follow the Lord's example in receiving each other in love without judgment, you give glory to God. You bring honor to His name as one of His representative. The ultimate purpose of our life diri sa kalibutan is to glorify God. What ay laing purpose? What ay laing purpose diri mga kapatid? If you think nga eskwela, manrabaho, part na, but kana nga butang is para i-glorify ang atong buhi nga Dios. To please God, not for our own sake. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Ang imong pag-welcome sa imong isig katao is to glorify God. Your work, your relationship,
your free time, kailangan makaglorify na sa Ginoo. Maximize everything you have to glorify God, to welcome one another. As a believers of Christ, we are commanded to welcome one another. Dili tagi suggestion, hindi ta suggestion or option. One another for the glory of God. Christian unity and hospitality reflect them the welcoming heart of Christ, and it all for the purpose of bringing glory for God. Love and without judgment, you are glorifying God is an act of Christitude na dapat makita sa atoa. Dapat, sabi nga nila, wala pa kay gisulti through your action. Mailahan ka na Kristohanon ka. Through your smile. No? One of the biggest na ganan sa mga tao is smile sa pag-welcome. Humility, bearing one another burden, and seeing to please one another above own ourselves is to glorify God. Kung ang wala sa PPT, church bring honor to His name as His representative. Kinahanglan, kitang church, the word church, dili building Church, kita as a follower of Jesus Christ, kinahanglan magdalatan ng honor to Him, sa iyahang name, to Jesus Christ as His representative. Wala naman si Jesus Christ ron. Kinahanglan, ma-demonstrate nato sa atong isig katao ang love, mercy, and grace na pa-experience sa atoa ni Jesus Christ para sa uban, sa pamamagitan niyan, ating mag-glorify ang atong buhi nga Diyos. So a little bit challenging to welcome one another. Siguro, ang uban, di pod ko kaingon, but is a command sa atoa, mga kapatid. Always remember that, is a command sa atoa to welcome one another regardless of their situation, regardless of their life. Bright ba na, pobre ba na, dato ba na, we are commanded to do welcome one another or accept one another. Dili, gisultihan ni ang atong tapad, ang imong tapad, ikaw mismo ang magsugod. And sa katapusan, welcome one another is a call for believers. Isn't just tolerance, but accepting and embracing of fellow Christian. We are followers of Christ who experience great welcome from Him. Why we can't do the same for others? Nganong dili nato mabuhat sa uban. So, God bless you all.